Ayun guys, tadi ko din sa umarong guys, ano guys, baka guys, tara guys. O pagkuha tayo sa ubod guys. Guys, ang tendo tang mayang buntag guys. Kuha tarang ubod. Ito ka kutos itong hayop. Susod lang ulam mo. Narada guys. Ato rin pasanan guys, tulok buk. Tara. Oh, tara guys ah. Pas ano yung ubod guys. Tara guys oh. Ate guys. Abi ka kapoy guys. Abi ka puya yun. Walang kapoy, guntahan lang. Oh. Ato po niya ato guys. Ito. Ano ubod ako guys. Okay. Una ka mura nag-ubod. Oh, guys. Oh, dili lang sa taman guys. Sa pagong kapoy naman kayo.